آله وصحبه ومن بهديه اهتدى ولسنته اكتفى. ثم أما بعد، فأسأل الله العظيم الكريم بمنه وفضله وإحسانه أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ذي بدء أشكر الإخوة الفضلاء في معهد العزام على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه الفرصة لأن نلتقي بهذه الوجوه المباركة وأن نجلس معهم نتدارس شيئا من العلم. فأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم ويرفع قدرهم ويبارك في جهودهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Bismillah. Pertama, Syekh membuka kajian pada siang hari ini dengan rasa syukur beliau, pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini. Beliau berdoa semoga Allah kelak nanti akan mengumpulkan kita kembali di surga. Kedua, beliau mengungkapkan rasa syukur beliau yang amat sangat kepada para panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali bisa hadir di pesantren ini. Semoga apa yang dilakukan oleh panitia dari penyambutan yang hangat mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. عنوان لقائنا هذا اليوم كما طلب الأخوة عن تعليم التوحيد منذ الصغر. التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا ما يجب أن يعتقده كل إنسان. فكل إنسان في هذه الأرض له عقيدة يعتقدها بقلبه، مقابل أو باتجاه دينه واتجاه ربه سبحانه وتعالى. فالعقيدة هي من أهم الأمور كما لا يخفى على كل مسلم، فبها يدخل الإنسان إلى الإسلام، وبتركها يخرج الإنسان من الإسلام. فهي تأتي في مقدمة الأمور، تأتي قبل الصلاة والصيام والفرائض العظيمة. ومما يدل على أهميتها أن أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت إلى التوحيد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما كان يذكر كل نبي من الأنبياء السابقين لقومه حين دعوتهم يذكر لهم الدعوة أولا إلى التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى أهل اليمن لكي يدعوهم إلى الإسلام قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أقروا لك بذلك فاعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات وهذا يعلمهم بعد ذلك الصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض. أول شيء أمرهم أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana kita mendidik keluarga kita dengan tauhid sejati. Beliau memulai perbincangan pada siang hari ini dengan mengatakan bahwasanya dimaksud dengan tauhid adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan ini yang wajib diyakini oleh setiap dari kita, bahwasanya kita wajib mengesahkan segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah atau tauhid adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan tauhidlah seorang dikatakan masuk ke dalam agama Islam, dan dengan tauhidlah seseorang bisa keluar dari agama Islam. Di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya nilai tauhid ini adalah yang pertama, seluruh dakwah para rasul dan anbiya semua dari mereka mengajak umatnya untuk bertauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan telah kami utus setiap rasul, tujuan diutusnya para rasul tersebut adalah agar mereka menyeru para manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kekufuran, menjauhi kesyirikan. Hal yang kedua yang menunjukkan akan pentingnya nilai tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di atas muka bumi ini, mereka menyerukan satu seruan yang sama, yaitu seruan ma'alakum min ilahin ghairun. Tidaklah kalian memiliki Tuhan, zat yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang ketiga yang menunjukkan akan pentingnya nilai tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dahulu baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Pesan awal beliau kepada Mu'adz bin Jabal yang kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus ke negeri Yaman saat itu mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Maka hal pertama yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz adalah untuk menyuruh mereka, mengajak mereka kembali kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan yansa mundu wiladatihi 'ala al-fitrah
الفطرة هي الإسلام، والإسلام هو توحيد الله تعالى. كل مولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، أو قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. جاء في بعض الروايات: إلا ويولد على هذه الملة، أي على ملة الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في كل إنسان يولد أنه موحد لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي تربية الآباء، فاليهودي سيعلم ابنه ما يخالف هذه الفطرة، يعلمه دين اليهود المخالف لتوحيد الله، والنصراني هكذا والمجوسي هكذا. وهذا يدلنا على أنه ينبغي لنا أن نهتم بالمحافظة على هذه الفطرة التي يولد عليها أبناؤنا، فنهتم بها بأن نعلمهم العقيدة الصحيحة. يقول الإمام ابن القيم: جعل فطرته، أي فطرة هذا الطفل، مقتضية لقبول الإسلام. يعني لو تركنا هذا الطفل بدون تربية، تركناه هكذا، فرضنا أنه يعيش في مكان وحده بدون تربية، بدون أي عوامل خارجية، أي مؤثرات خارجية، سينشأ موحدا لله سبحانه وتعالى على دين الإسلام. قال: جعل فطرته مقتضية لقبول الإسلام لأنه الدين الحق الموافق للفطرة السليمة والعقول المستقيمة. Beliau mengatakan bahwasanya seorang manusia pada hakikatnya dia tumbuh di atas fitrah, dan fitrah yang dimaksud dalam hal ini, dalam konteks ini adalah Islam. Dan inti daripada agama Islam adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Dalam riwayat lain, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah seorang yang dilahirkan di dunia ini melainkan dilahirkan di atas agama yang benar, yaitu Islam. Bahkan di riwayat lain, illa yuladu ala hadhihi millah, kecuali tidaklah seorang yang dilahirkan di dunia ini kecuali dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya apa? Artinya asas yang ada pada manusia, mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, ketika dia terlahir di keluarga yang Nasrani ataupun Yahudi, maka peran orang tua yang menjadikan anak tadi menyalahi dari fitrah yang Allah fitrahkan atas dirinya, maka sang anak yang tadinya difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena peran orang tua dia menjadi seorang Yahudi. Oleh karena didikan orang tuanya dia menjadi seorang Nasrani. Maka fakta ini menuntut kita semua selaku orang tua untuk benar-benar fokus, untuk benar-benar memperhatikan bagaimana kita mendidik anak kita semua agar fitrah yang Allah fitrahkan atas dirinya terjaga, sehingga
sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan mereka atas hal tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fitrah yang Allah berikan pada manusia ini adalah modal utama agar mereka bisa menerima syariat Islam, agar mereka bisa menjalankan syariat Islam dengan semestinya, karena agama Islam adalah agama yang benar. والإسلام أيضا بدأ يهتم بتحسين هذه الفكرة والاهتمام بها لكي تبقى على أصلها وعلى توحيدها منذ أن يولد الطفل. منذ أن يولد الطفل. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم وقال حديث صحيح، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. فكان أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يقطع سمع هذا الطفل عند ولادته: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. فلذلك يقول ابن القيم وهو يستنبط هذه الفائدة من هذا الأمر، يقول: وسر التأديب والله أعلم. ذكر فائدتين: الأولى أن يكون أول ما يقرأ سمع الإنسان كلماته وكلمات الكلام المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منه. الآن الطفل أول ما يولد نهدد في أذنه اليمنى، فكأننا نغرس في قلبه شهادة أن لا إله إلا الله، وحينما يموت أو تأتي إليه الوفاة نذكره أيضا بنطق لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله فردا. والفائدة الثانية أو المعنى الآخر الذي ذكره الإمام ابن القيم هو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الله عليها سابقة على تغيير الشيطان له ومنفعه. فنحن نسبق الشيطان قبل أن يبدأ يغير أفكار الطفل، فنعلمه منذ طفولة، نجعله يسمع أول كلمات يسمعها كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هذه الكلمات ستؤثر في نفس الطفل وإن كنا لا نعرف ذلك، وإن كنا لا نعرف ذلك. Belum jelaskan bahwasanya Islam sangat memperhatikan sekali bagaimana menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan seorang manusia di atasnya, yaitu agama Islam. Di antara salah satu bentuk bagaimana Islam menjaga fitrah tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Abi Dawud dari hadis Abi Rafi'
bahwasanya Rasulullah SAW tatkala Hasan bin Ali telah dilahirkan oleh anak beliau Fatimah, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengadani pada telinga kanan Hasan bin Ali. Perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini yaitu mengadani seorang anak yang baru lahir, disimpulkan oleh Ibnu Qayyim memiliki dua faedah. Faedah yang pertama adalah agar kita sejak sedini mungkin membiasakan anak tersebut untuk mendengar tentang sifat Allah yang agung, untuk dia bisa terbiasa untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat pertama yang dia dengar ketika dia terlahir di dunia ini adalah mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harapannya tatkala dia lahir, dia pun lahir dengan fitrah tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala nanti dia kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun dalam keadaan mengucapkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat syahadat. Faedah yang kedua yaitu kita menjauhi setan daripada menyesatkan Bani Adam, karena setan iblis laknatullah alaih telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menyesatkan anak. Maka salah satu ikhtiar kita untuk menjaga anak-anak ini terlahir di atas fitrah dan tumbuh di atas fitrah, kita pun membiasakan telinganya untuk mendengar kalimat syahadat, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang bermakna pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kalimat tersebut memberikan pengaruh yang positif kepada diri anak yang baru lahir tersebut. وبعد أن يكبر الطفل ينبغي أن نعتني به أيضا في تعليم توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام ابن القيم أيضا يوصينا وصية للآباء. يقول الإمام ابن القيم: فإذا كان وقت نطقهم يعني الطفل أول ما يبدأ يتكلم ويقرأ الحروف، قال فيلقن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ قال وليكن أول ما يقرأ مسامعهم أول شيء يحفظونه ويعرفونه في مسامعهم معرفة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان الصحابة يحرصون على أبنائهم أن يلقنوه كلمة التوحيد أول ما يبدأ منه. هذه أم سليم الرويصة، أم سليم اسمها الرويصة، وهي والدة أنس بن مالك، وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك أسلمت أمه وهو طفل صغير ما زال يرضع من بيت أمه، لم يفطر بعد من الرضاعة، فكانت أمه تحاول قبل أن يفطر من الرضاعة، تحاول دائما كل يوم تحاول معه أن تلقيه، تقول قل لا إله
قبل أن يسرف أن يقول لها لا تفسدي علي ابني، فتقول أنا لا أفسده إنما أصلحه، أنا لا أفسده إنما أصلحه. فانظر كيف أصحاب الياسين منذ البداية منذ الصغر يهتمون برأس عقيدة التوحيد في نفس هذا الوقت. Boleh menjelaskan ketika anak kita baru lahir sudah beranjak dewasa, sudah beranjak pada umur dia belajar untuk berbicara, maka pada fase ini hendaknya orang tua benar-benar memperhatikan terutama masalah tauhid. Di antara hal yang dilakukan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, apa yang harus kita lakukan ketika anak telah mencapai fase belajar berbicara adalah kita mentalkin anak-anak tersebut untuk melafalkan lafaz syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ajarkan mereka untuk mentalkin kalimat tersebut agar apa? Selain kita menjelaskan intisari dari makna tersebut kepada anak-anak ini nantinya, kita ingin membiasakan mereka melafalkan lafaz yang berani, lafaz yang penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar anak-anak ini nanti harapannya terbiasa untuk terus menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal tersebutlah yang dahulu dipraktekkan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini nama aslinya adalah Ruwaisah. Beliau adalah seorang sahabiah sekaligus ibunda daripada sahabat yang Abu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Beliau kata ketika dahulu Anas bin Malik lahir, yang dilakukan oleh Ummu Sulaim Ruwaisah adalah mentalqin Anas bin Malik dengan kalimat syahadat. Sehingga yang kita lihat bersama, Anas bin Malik menjadi sahabat yang terkenal akan ilmu. Bahkan di antara para sahabat yang mewariskan ilmu Rasulullah SAW kepada umat ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim membuahkan sebuah hasil, membuahkan sebuah buah yang begitu bahkan dahulu ketika Ummu Sulaim melakukan ini mentalkin Anas bin Malik dengan kalimat syahadat, suami menggantinya. Kalau itu suami belum masuk ke dalam agama Islam, jangan engkau rusak anak ini, ya, kata suaminya yang belum masuk ke dalam agama Islam. Maka Ummu Sulaim pun menjawab, sesungguhnya aku tidak sedang merusak anak ini, sesungguhnya aku sedang menjaga dan ingin mendidik anak ini dengan pendidikan yang bagus. Maka kita lihat hasil dan buah daripada pendidikan yang ditanamkan oleh Ummu Sulaim sejak ini menjadi sosok seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. أيضا تعليم التوحيد للأبناء الأنصار هو منهج للأنبياء والصالحين من قديم الزمان، فهذا أول الرسل. نوح عليه السلام لما جاء الطوفان ماذا قال؟ قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. دعا ابنه الى ان يكون مع الموحدين، تعال مع المؤمنين مع الموحدين، لا تبقى مع الكافرين. يا بني انظر حرص نوح مع انه قاله، ولكنه لا يزال يحرص عليه حتى في اللحظه الاخيره حينما جاء، وهو يحرص على ابنه ان ينقذه من الشرك وان يدعوه الى التوحيد. وانظر الى ابي الانبياء الخليل ابراهيم عليه السلام،
إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من الله سبحانه وتعالى أن يبعده هو وأولاده عن عبادة الأصنام، يخاف على ذريته حتى الذين لم يأتوه من بعده، ويقول ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. عبادة الأصنام عبادة غير الله سبحانه وتعالى، هذا من حرص الأنبياء. دعا دعوة مباشرة وسأل الله عز وجل أن يحفظ أبنائهم، وجعلوا ذلك في وصيتهم كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم يوصي أبنائه، يعقوب يوصي أبنائه، الله اصطفى لكم هذا الدين، هذا التوحيد، هذا الخالص، جمعوا أن تموتوا على غيره، لا تموتوا إلا على الإسلام. وهذا نفس تربية الأنبياء وحرصهم، إذا كانوا هم يدعون الناس إلى توحيد الله لا يدعون أبنائهم. ونحن ينبغي أن نحرص على أبنائنا منذ الصغر على تعليمهم هذا التوحيد ورسمهم هذه المعاني، نعلمهم أن الله سبحانه وتعالى يرانا، نعلمهم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالهم، نعلمهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي حاجاتنا، ونحن ندعوه ونصلي ونسجد له ولا ندعو غيره. هذا التوحيد نحن بحاجة، خاصة في هذا الزمن الذي انتشر فيه دعاة الضلال، نحن بحاجة أن نغرس هذا التوحيد في نفوس أبنائنا منذ الصغر حتى ينشأوا عليه الكرام. Dia menyebutkan bahwasanya mendidik dengan tauhid sejak dini adalah salah satu metode yang dilakukan oleh para anbiya sejak dahulu. Di antara yang buktikan akan hal tersebut adalah apa yang dilakukan oleh awal Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam, di mana beliau tidak henti-hentinya terus mengajak anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bapak sekalian? Pendidikan tentang tauhid tidak hanya terputus ketika mereka telah beranjak dewasa. Kita selaku orang tua harus senantiasa menjadi pendamping mereka, menjadi pengingat mereka, anak-anak kita, untuk terus mengingatkan mereka akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan kepada anaknya sebelum terjadinya banjir bandang, beliau masih menyempatkan untuk mengajak kembali anaknya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, ikutlah aku di atas bahteraku, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Hal yang sama dilakukan oleh Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Tatkala Ibrahim alaihi salam tidak hanya menyeru umatnya, tidak hanya menyeru kaumnya untuk bertauhid, namun beliau tidak lupa akan kewajiban hal tersebut kepada anak-anak. Sehingga doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah
wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku daripada menyembah selain Engkau ya Allah. Ibrahim alaihissalam tidak hanya berdoa, namun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, beliau juga selalu dan senantiasa berwasiat memberikan wejangan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya selalu dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat akhir sebelum beliau meninggal kepada anak-anaknya adalah Inna Allah astafa lakum-ud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian sebuah agama, maka hendaknya kalian selalu istiqomah di atas Islam, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manajemen yang berkata Allah Subhanahu wa taala yang harus kita praktekkan, yang harus kita optimalkan dalam keluarga kita, yaitu untuk menanamkan kepada anak-anak kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan semua hal yang mereka lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajari mereka untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari mereka untuk selalu bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu akan lurus mereka. Terutama di zaman-zaman yang penuh dengan orang-orang yang mengajak kesesatan, yang mengajak kepada kesesatan, kita wajib menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita tanamkan kepada mereka, karena dengan hal tersebut dan hanya dengan itulah akhlak anak-anak kita akan terjaga, agama anak-anak kita pun akan terjaga. Namun sebaliknya, ketika yang menjadi perhatian kita bukan lagi tentang tauhid agama anak-anak kita, bukan lagi tentang tauhid anak-anak kita, namun tentang harta, jabatan, gaji mereka di masa mendatang, maka yang akan lahir adalah generasi yang tidak lagi tahu akan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang patut selalu kita tanamkan dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita adalah tanamkan kepada mereka rasa takut kepada Allah. Kaitkan segala bentuk perilaku mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا الإخوان الحكيم له وصايا متعددة خاصة بها ابنه، وهو يقول في أول وصية يوجهها إلى ابنه أنه يوصيه بالتوحيد ونبذ الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا وصية بالتوحيد. وهو هذا الشيء الذي يوصون بها هؤلاء الأنبياء. إبراهيم يدعو ويوصي ويعقوب يوصي ونوح يحاول، وكل الأنبياء يدعون أقوامهم ويدعون أبنائهم وذرياتهم إلى هذا. ألا يدل هذا على عظمة هذا التوحيد وعلى اهتمام الأنبياء الصالحين بغرس هذا التوحيد في نفوس أطفالهم بالصغر. ونحن كيف ندعو أطفالنا هذا؟ لا نهتم بتعليمهم هذا التوحيد نقول خلاص نحن مؤمنين سيعرفون التوحيد. لا، إذا كان الأنبياء قد اهتموا بهذا فينبغي لنا أن نهتم بهذا أيضا بوصيته الثانية يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل
فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لما قال بالله وعلمه خبر الشرك بالله وأهمية توحيد الله بدأ تطبيق العمل بهذا وبدأ يعلم مراده الله سبحانه وتعالى. أين ستذهب؟ أين ستختفي؟ لو حبة من خردل حبة صغيرة هذا تكون في صخرة في الصحراء يأتي بها. هذا كمان الرب الذي يربي الصالحون الأنبياء يربون أبنائهم عليه. نحن بحاجة إلى هذا. إذا ربيناهم على هذا سينشؤون على هذا التوحيد وسينشؤون على مخافة الله وعلى مراقبة الله، يعلمون أن الله مطلع عليهم، يعلم سرهم وما يقول. وإذا علموا ذلك سيعبدون الله سبحانه وتعالى حق عباده، سيكونوا أناس صالحين، أناس يتقربون إلى الله، أناس يحترمون عقيدتهم ويهتمون بهم ويحرصون عليها، ولو جاءتهم أي شبهات أو أي تشكيكات سيبقوا صامتين ثابتين كالجبال الراسية. Kemudian beliau melanjutkan di antara yang menunjukkan akan pentingnya mentarbiyah anak-anak kita sejak dini dengan nilai-nilai tauhid adalah apa yang dahulu dilakukan oleh Luqman bin Hakim. Sehingga Luqman bin Hakim memberikan kepada anaknya banyak wasiat. Di antara wasiat yang pertama yang dia berikan kepada anaknya adalah wasiat tentang tauhid. Beliau mengatakan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tanamkan pada anaknya nilai tauhid yang agung. Jangan sampai anak tersebut meremehkan permasalahan tauhid, meremehkan permasalahan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anaknya harapannya akan tumbuh dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada sebuah pemahaman, oh anak saya kalau sudah besar insyaallah akan bisa belajar sendiri. Jangan. Karena yang dilakukan oleh para anbiya tidak demikian. Padahal kalau kita lihat beberapa anak para nabi juga, sebagaimana Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, anaknya semua adalah para rasul, para nabi. Namun tidak lantas yang demikian ini menjadikan Nabi Ibrahim berhenti untuk selalu mengingatkan anak-anak mereka akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan di atas tauhid ini bukan perkara remeh-temeh, adalah hal yang wajib mendapatkan perhatian yang besar daripada kita, karena keberhasilan dunia akhirat anak-anak kita ada pada pendidikan tauhid, ada pada nilai-nilai tauhid yang mereka jaga. Wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah untuk selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia didik anaknya, Luqman mendidik anaknya untuk selalu bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perasaan ini tumbuh dengan kuat pada anak-anak kita, maka akan lahir anak-anak yang saleh, akan lahir anak-anak yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lahir anak-anak yang selalu menjaga akhlak-akhlak yang baik. Karenanya Luqman Al-Hakim
mengatakan, memberikan wasiat yang Allah abadikan dalam Al-Quran yang berbunyi, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Beliau menjelaskan kepada anaknya dengan penjelasan yang gamblang. Beliau memberikan perumpamaan kepada anaknya lantas mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, jikalau ada satu kerikil, satu biji kecil yang ada di atas batu besar, atau satu titik kecil yang ada di langit ataupun di bumi, ya Allah, maka Allah akan mendatangkan, Allah akan mengetahui hal. Maka di akhir wasiatnya Luqman mengukuhkan dengan perkataannya, innallaha latifun khabir. Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Ketika nilai ini tertanam, terpatri secara kuat pada hati anak-anak kita, maka akan muncul, akan terwujud sebuah generasi anak-anak yang soleh, anak-anak yang memegang teguh agama ini dengan kuat, walaupun dia berhadapan dengan syubhat, dengan aneh-aneh. Syubhat, syahwat selalu mengintai anak-anak kita, Bapak sekalian. Namun ketika kita telah sejak dini menanamkan nilai ini dalam hati-hati mereka, kita tanamkan nilai ini, nilai untuk selalu berdoa kepada Allah, maka akan lahir seorang pemuda dan pemudi yang kuat, yang tahan akan semua syahwat dan syubhat. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سار على منهج الأنبياء والصالحين من قبله، وكان حريصا أشد الحرص على تعليم توحيد الناس وعلى تعليم التوحيد للأطفال الصغار. فهذا معاذ بن جبل، وكان شابا يقول كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، الحمار اسمه عفير، وكان معاذ يركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي منه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الاسلوب، يأتي الإنسان يقول كيف أعلم أبناء العقيدة؟ انظر إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم. فيأتي يقول يا معاذ ولدي، فيقول لبيك وسعديك يا رسول الله. انظر هذا الصحابة كيف تربوا على الأدب. فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجه، ثم يقول يا معاذ، فيقول لبيك وسعديك يا رسول الله. فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا معاذ، حتى يلفت. اتخذ اسلوب مختلف لأهمية الكلام الذي سيكلم معاذ به. ونحن هكذا ينبغي أن ننفع الأساليب مع أبنائنا، لا نعلمهم بطريقة واحدة، مرة بهذا الأسلوب ومرة بهذا الأسلوب ومرة بهذا الأسلوب، كل مرة أخطأ أسلوب لتعليمهم التوحيد والعقيدة وما ينفعهم في دينهم والقيامة. فانظر إلى الفلسفة اختار هذا الأسلوب العجيب الذي جعل معاذ ينتبه، ثم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال لا. قال حق العباد على الله أن يعبدوه لا يشركون، وحق العباد على الله أن لا يعذب من
لا يشرك بالله شيئا. ولأهمية هذا الأمر كيف اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب الرائع في تعليمها. وأيضا عبد الله بن عباس كان من الشباب الصغار، هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الصغير لا تعلمه سيكبر ويتعلم؟ لا، إنما كان يعلم مسألة تعليمه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعلمه تفسير القرآن. فصار عبد الله بن عباس من علماء هذه الأمة، من أكبر المفسرين من الصحابة، أكبر المفسرين من الصحابة، ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه كلمات يخص فيها عبد الله بن عباس، يعلمه كلمات كلها تدل على توحيد الله. يا غلام إني أعلمك كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت يعود. ننظر فلان ولا فلان تذهب إلى القبر الفلاني ولا يذهب إلى الشجرة الفلانية ولا يذهب إلى المكان الفلاني، قال لا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل توحيد. واعلم أن ما أصابك أو واعلم أن الأمة لو اجتمعوا كل الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. ولو اجتمعوا هذه الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام. هذه كلها كلمات عقيدة يعلمها لمن؟ الطفل خالد النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه دعاء الله، يعلمه الاستعانة بالله. دائما نقرأ في صلاتنا إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك ما سمعت؟ أريد أسمع. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. لا نستعين لا بولي ولا بغيره ولا، إنما استعانتنا وتوحيدنا وسؤالنا كله لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الطفل هذه أساسيات وهذه الأصول القوية والعقيدة الراسخة وهو طفل. فنحن ينبغي لنا أن نهتم بهؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب ونعلمهم العقيدة الصحيحة منذ الصغر حتى يجب. Di antara perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penanaman tauhid sejak dini kepada anak-anak adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Bahkan pada momen-momen keseharian ketika sang Mu'adz tatkala itu sedang dibonceng oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di atas himar yang bernama Ufair, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kesempatan tadi untuk kembali mengingatkan kepada Mu'adz akan pentingnya tauhid, menanamkan kepada Mu'adz intisari daripada tauhid. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, beliau ulang ucapan ini 3 kali, menunjukkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin Mu'adz ini fokus terhadap apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menunjukkan apa yang akan diajarkan oleh Rasulullah adalah hal yang penting. Mu'adz, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah."
Mu'ad pun ditanya, wahai Mu'ad, tahukah kau kewajiban yang harus dilakukan seorang hamba kepada Allah dan apa yang akan Allah berikan kepada seorang hamba tatkala hamba tersebut melakukan hak tadi? Maka Mu'ad pun menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengenal. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'ad, haqqullah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak yang harus diberikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar seorang hamba tersebut ya'budu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan kepada Allah. Inilah nilai yang diajarkan oleh baginda kita Muhammad SAW agar kita mengajarkan, menyebarkan pada pendidikan kita bagaimana anak kita ini benar-benar beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi. Kita harus menyampaikan hal tersebut kepada bahwa dari ibadah seorang hamba taat beribadah kepada Allah, Allah tidak akan murka, Allah tidak akan mengadabnya, Allah tidak akan menghukumnya, yang ada Allah akan berikan kehidupan. Ini hal-hal ini yang harus selalu kita sobi kepada anak kita. Kita berikan sobi yang kita kepada anak kita bahwasanya kewajiban kita di dunia ini adalah beribadah. Sholat, zakat. Ini harus selalu kita ulang-ulang kepada anak-anak agar tumbuh anak-anak yang selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di momen yang lain Rasulullah SAW menggunakan momentum tertentu untuk menanamkan kebaikan kepada para sahabat. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah apa yang dilakukan kepada seorang gulam tatkala itu sahabat Ibnu Abbas masih kecil. Maka Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada Ibnu Abbas tatkala itu masih kecil dengan nilai-nilai ketauhidan dan nilai-nilai ketawakulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas tatkala itu masih kecil hal yang urgent, yaitu apa? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, wahai anakku, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kata yang harus engkau hafal dan engkau renungkan. Ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Masyaallah, Bapak sekalian, kalimat ini adalah kalimat yang harus kita tanam pada anak kita. Wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Menjaga Allah bagaimana? Dengan selalu taat kepada Allah, selalu menunaikan, selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Engkau menjaga Allah, maka Allah akan selalu menyertai. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau ingin meminta berdoa, mohonlah doa kepada Allah. Kalau engkau ingin meminta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah SAW benar-benar menanamkan nilai-nilai yang agung terkait tentang tauhid kepada seorang anak, agar tumbuh seorang anak yang selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melanjutkan, wa 'ala al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa
engkau was-was, jangan pernah engkau berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kalau seluruh umat manusia sepakat untuk memberi manfaat, engkau tidak akan pernah mendapatkan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika mereka semua seluruh dunia ingin memberikan untuk celaka, engkau tidak akan celaka kecuali apa yang Allah izinkan. Apa kecelakaan yang Allah telah tuliskan untuk. Artinya apa? Ditanamkan kepada diri anak tersebut takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut dan dia hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia. Inilah yang harus kita lakukan, kita tanamkan pada anak-anak kita sejak dini. Kita tanamkan kepada mereka takut dan rasa harap mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص على الأطفال حتى عند موته. وانظر إلى ذلك الغلام اليهودي كما في حديث أنس الذي رواه الإمام الحاكم أنه كان هناك غلام يهودي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويزوره، فرآه على فراش الموت فقال يا غلام هذا يقول يا مسلم، يقول يا غلام قل لا اله الا الله، حرص على ان يكون يتوفيه وعلى ان يدخله في هذا الدين مع انه يهود وطفل شاب صغير، ولكن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ان يدخله في الاسلام حتى في هذه الامر يهودي سيكون هنا، لكن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوته الى التوحيد والى الاسلام في هذه المرحله الكامله. وهذا الرسول يقول لا اله الا الله، فنظر الشاب اليهود نظر الى والده فقال له ابوه يا بني قابل هذا القاسم، وابو القاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا بني قابل ابو القاسم، فقال الغلام اليهودي لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ثم مات. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يغسلوه وان يصلوا عليه كانه مات على الاسلام. هذا يدل على اهميه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوه الاطفال حتى عند موته. Di antara salah satu bentuk bagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan sekali tentang penanaman tauhid adalah Rasulullah SAW memanfaatkan segala momentum untuk menanamkan nilai-nilai tauhid. Sebagaimana yang kita dipaparkan di awal, bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan keadaan beliau membuat jadi sahabat Mu'ad, keadaan beliau bersama Ibnu Abbas, begitu pula yang beliau lakukan tatkala ada seorang anak kecil dari kalangan Yahudi yang akan meninggal. Rasulullah SAW tidak membiarkan momentum yang berharga ini begitu saja. Inilah orang-orang ini biarkan saja dia meninggal di atas rumah dia. Yang beliau lakukan adalah memanfaatkan momen yang terbuka untuk beliau manfaatkan, menanamkan di momentum tersebut ketauhidan kepada umat ini, menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW semangatnya perhatiannya akan penanaman terhadap tauhid. Rasulullah SAW berulang akan meninggalkan Israel mengatakan ya gulam qul la ilaha illallah, wahai anak katakanlah la ilaha illallah. Maka anak yang berada di sebuah rumah dan menoleh kepada bapak, maka bapaknya pun bersuruh kepada anak tersebut alif alal qasim, ikuti apa yang disuruhkan kepada oleh Abu Qasim Nabi Muhammad SAW. Maka
anak tadi pun masuk ke dalam agama Islam oleh karena dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabatnya untuk menolong anak tersebut karena anak tersebut mati dalam keadaan Bapak menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala dan melewatkan momentum apapun yang kita lewati di dunia ini kecuali kita manfaatkan momentum tersebut untuk menanam tauhid. Karena Bapak sekalian kita tidak tahu kapan pintu rahmat Allah terbuka untuk anak. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya hidayah kepada anak kita. Bisa jadi momentum tersebut saat rahmat Allah turun kepada anak kita sehingga apa yang kita tanamkan kepada mereka masuk dalam hati mereka dan itu subur menjadi pedoman yang mereka bawa sampai akhir hayatnya. Karenanya jangan lewatkan momentum apapun yang hadir pada keluarga kita kecuali kita sisihkan sana pendidikan terhadap nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. لعلي أخذ ببعض الألفاظ التي تدل على أهمية العناية بتعليم الصغار. لماذا نحن نتكلم عن هذا؟ ونحرص على أن نوجه الناس إلى أن يعلموا أطفالهم عقيدة التوحيد. لماذا؟ أولا لأن إهمال بعض الآباء صلى الله عليه وسلم بعض الآباء لهم الله يقول هذا الطفل صغير يتركه حتى يكبر ولا يهتم بتعليمه لنفسه فلما يكبر الطفل يتفهم به الأئمة والإمام وقد رأينا في عصر الحاضر خاصة بعض الشباب الذين كانوا يحكمون على التحذير ويذكرون فجأة يسمى الله يذكرون ويذكرون فيتفاجأ ويقول أنا أتقبل ما كنت أعلمه التوحيد تعليم بالأساليب متنوعة. ولهذا يقول ابن القيم من أهمل التعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرضا. وهذا واحد. الأمر الثاني نحن لا نسأل تعليم الأطفال العقيدة لأن هذا سبب لحماية الأمة من الشر. الرجال قالوا لا ندري أمامنا سينشرون إذا بدنا نحن كيف سيكون أبناؤنا كيف؟ فإذا كنا نعلمهم أبناؤنا سيعلمون أبناءهم وأبناؤهم سيعلمون أبناءهم وسيقومون هذا التعليم. لكن كنا لا نعلمهم سينشأ أبناؤهم مؤمنين مثلنا ولم يعلموا أبناءهم وهذه إشكال. لما الإمام الأعمش أحد أئمة المحدثين لما جاء رجل رأى حوله في الدرس كلهم أطفال صغار فقال له هؤلاء الأطفال حولك كأنه يتدبر لماذا تسمع الشباب الصلاة وأنت إمام عالم إنك تسمع الصلاة التي تعلمهم لا كأنه يتدبر هذا. فقال له الإمام الأعمش اسكت هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك. اسكت هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك. وتعليم الصلاة حماية الأمة. والأمر الثالث الذي جعلنا نهتم بتعليم الصلاة كثرة البرامج الموجهة إلى الأطفال لحفظ
طريق الجوالات، عن طريق بل اكتشفوا في بعض البلدان مجموعات خاصة يدخلون الشام في مجموعة يقولون في واتساب يقولون هذا الذي يتعرفون عليه وهم يعلمونه عقيدة منحرفة. وجدنا نحن عندنا في أيام من الأيام شدة الحر وكذا تأتي منظمات إغاثية من دول الغرب كافة. ماذا تفعل؟ تأخذ بعض الشباب الأذكياء تقول أنت ليس عندك وظيفة، تعال أنت عندك وظيفة ولكن خرجت بالدولار. لا نعطيك بالريال اليمني، الريال اليمني ليس له قيمة، نعطيك بالدولار. لا يكون إلى ما يتكلم الله الإنساني يوصل مساعدات الفقراء على هذا ثم يبدأون يدخلون إلى الله. فجأة يخرج بعض الشباب من هذه المنظمات الإرهابية يعلن أنه صار ملحدا. هذا في بلاد إسلامية يفعلونها. فالبرامج من أعداء الإسلام كثيرة وهي لا تستهدفها لأنها تستهدف الإسلام. هذه الروايات لما جاء وصارت في متناول أيدي الصغار صاروا ينظرون إليهم. بل حتى الألعاب الإلكترونية هذه التي يلعبون فيها صاروا يدخلون إلى القنوات كثيرة ويصلون إليهم ويبدأون يقولونهم عقيدة محكمة. إذا كان الكلام يحصل أننا بعقيدة سليمة زي الحج نعم، زي الحج نعم. أيضا نعلمهم الصغار الأمر الصالح لأننا نأخذ أننا مخالفين لعقيدة الإسلام، فاليوم مثلا يحرصون على تعليم أبناء عقيدتهم النصارى. فغدا اليهود يسمون أبنائهم عندنا مريد، وهذا الاسم معناه بالعبرية معناه قيام الأبعاد منذ الصغر ويشبهون العلامات. الرافضة مثلا الذين يسمون الأصحاب ماذا يفعلون؟ يأتي يأخذ اللعبة الخاصة بالطفل ويؤتيها، فإذا لم الطفل قال يا لعبتي خذ لعبتي يقول أخذها الطفل فلم يقصده بالوحي ويقصده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لماذا يفعل هذا؟ لكي ينشأ الطفل وهو يفهم أبو بكر الصديق لا يسأل عن عقيدته. فانظر كيف هم يهتمون نحن أصحاب الحق أولى أن نهتم بدرس عقيدة الصحيح في الإسلام. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau Allah yang menutup kajian kali ini dengan memberikan beberapa alasan kenapa kita harus benar-benar memperhatikan pendidikan akidah dan anak. Hal pertama yang harusnya kita untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita dengan pendidikan tauhid adalah karena pengedornya beberapa orang tua daripada mendidik anak mereka dengan pendidikan tauhid. Beberapa beranggapan bahwasanya anak ini masih belum saatnya kita ajarkan tauhid. Yang terjadi apa? Ketika anak tersebut besar, tumbuh dewasa, dia menjadi seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika sudah terjadi siapa yang besar? Misalkan sudah orang tua yang menedor, tidak mau memperhatikan pendidikan anak-anak, ya. Maka fenomena ini karena banyaknya orang tua yang tidak perhatian dengan pendidikan tauhid mengharuskan kita untuk benar-benar memperhatikan pendidikan tauhid ini kepada anak-anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, man ahmala ta'lima yanfa'uhu wa ta'limul abna yanfa'uhu, maka orang yang tidak memperhatikan pendidikan tauhid
alima waladahu ma yanfa'uhu wa tarakahu sudah asa al-ghayatul isa'a wa aktsar al-awlad inna ja'a fasaduhum min qibali al-aba wa ihmaluhum wa tarki ta'limihim fara'id ad-din. Kata oleh Ibnu Qayyim, barang siapa yang tidak memperhatikan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka, yaitu pendidikan tauhid, dan membiarkan mereka begitu saja tanpa perhatian, tanpa pendidikan, maka orang tua tersebut telah melakukan kesalahan yang besar. Dan kebanyakan anak-anak yang rusak itu rusak oleh karena keteledoran dan tidak perhatian orang-orang tua mereka terhadap pendidikan tauhid mereka. Karena orang tua mereka tidak mengajarkan kepada mereka syariat-syariat agama, apa yang Allah wajibkan kepada mereka di agama. Itu bahwasanya banyak orang tua yang tidak lagi memperhatikan pendidikan tauhid kepada anak. Alasan yang kedua adalah ketika kita mengajarkan kepada mereka tauhid, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai tauhid kepada Allah, hakikatnya kita sedang menjaga generasi akan datang. Karena Bapak sekalian, anak-anak kita akan hidup di sebuah zaman yang mungkin tidak pernah kita alami. Mereka akan hidup di zaman yang benar-benar mungkin berubah 100%. Maka yang menjamin mereka untuk tetap lurus, untuk tetap berada di agama ini, apa yang kita tanamkan sejak ini. Yang menjaga mereka nanti di masa mendatang, apa yang kita tanamkan kepada mereka dari nilai-nilai. Lihat apa yang dikatakan oleh Ahmad. Tatkala Ahmad sibuk, Ahmad ini salah seorang muhaddis, salah seorang ahli hadis. Ketika itu beliau dilihat oleh sahabat beliau sedang bermain-main, sedang sibuk dengan anak-anak. Maka ditegurlah Ahmad dengan dikatakan kepada Ahmad, kenapa kau sibuk mengajarkan anak-anak? Banyak ulama ilmu, para ulama yang menunggu engkau untuk mengajarkan mereka. Kenapa kau sibuk mengajarkan anak-anak kecil ini yang masih banyak bermain? Maka apa kata Ahmad? Uskut haula yahfaduna alaika amradin. Diamkan. Aku melakukan hal ini karena mereka generasi di masa mendatang yang akan menjaga agama ini. Kita semua orang dewasa mungkin beberapa tahun mendatang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun anak-anak yang masih balita, anak-anak yang baru lahir, mereka akan menjadi di dunia. Kalau tidak sejak ini kita tanamkan kepada mereka akidah yang benar, norma-norma yang benar, maka mereka akan ikut tergerus oleh arus zaman yang akan berada di masa depan. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kita harus benar-benar memperhatikan pendidikan tauhid sejak ini adalah banyaknya program-program yang dibuat yang ditujukan untuk merusak akidah anak-anak, yang mulai film, acara-acara dan lain sebagainya. Banyak sekarang ini semua propaganda-propaganda yang dibuat semuanya untuk merusak akidah anak-anak kita sejak ini. Sebagaimana yang beliau sampaikan yang terjadi di negara beliau Yaman. Ketika pecah perang di Yaman sana, banyak aktivis-aktivis kemanusiaan yang datang ke negeri Yaman, mereka mengambil anak-anak kecil, ya, dengan dalih kemanusiaan mereka ambil, mereka didik. Ketika anak ini sudah keluar dari pendidikan orang-orang yang mengatasnamakan program kemanusiaan tersebut, anak tersebut dengan lantang menyatakan bahwa dia keluar dari agama. Inilah yang terjadi
untuk menanamkan akidah yang rusak pada anak-anak mereka, lalu menanamkan akidah, menanamkan akidah yang benar pada anak-anak. Sebagaimana hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada anak-anak mereka dengan mengajarkan menamakan anak-anak mereka dengan segala iman baru. Ya, menamakan anak-anak mereka dengan segala iman baru artinya apa? Allah menyertai mereka, Tuhan mereka menyertai anak-anak mereka dibiasakan dengan hal tersebut. Lalu kenapa orang yang mengenal akidah yang benar tidak melakukan hal tersebut kepada anak-anak? Di sisi lain beliau misalkan orang-orang yang berakidah Rafidhah, akidah yang sesat, mereka dari sejak dini menanamkan kebencian kepada anak-anak mereka kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, sehingga yang dilakukan oleh mereka kepada anak-anak mereka, tatkala mereka bergurau menyembunyikan mainan mereka, ya, menyembunyikan mainan anak-anak mereka, ketika anak-anak mereka bertanya di mana mainan itu, mereka mengatakan mainan yang diambil oleh Bukai, ya, salah satu lakon yang mereka sematkan kepada Abu Bakar, dicuri oleh Abu Bakar. Ini yang mereka tanamkan sejak ini kepada anak-anak mereka. Lalu kita yang mengenal akidah yang benar, mengenal tauhid yang benar, kenapa kita tidak menanamkan akidah yang benar seperti ini kepada anak-anak? Demikian manfaat dan momentum kita bersama anak-anak kita untuk penanaman akidah yang benar kepada mereka. Ketika mereka meminta sesuatu, misalkan kaitkan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh mereka biasakan mereka untuk berdoa kepada Allah, untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengharap hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi dengan keempat alasan inilah kita selaku orang tua wajib untuk benar-benar memperhatikan pendidikan akidah sejak dini kepada anak-anak. Itu yang disampaikan oleh beliau.